Happy Friday, everyone. This is Attorney Farah Qazi with a new immigration topic for you. If you are married to a citizen or a lawful permanent resident and you want to do an auto-petition, meaning petitioning completely by yourself without their help, what kind of evidence do you need? Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con la abogada Farah. Feliz viernes. Venimos a hablar un poco sobre si usted está casado con un residente ciudadano y va a hacer una petición automática que quiere decir que no le va a apoyar su esposo o esposa con esa aplicación, ¿qué evidencias necesita? Okay, this is a question I get a lot of because a lot of times people say, you know, the reason why I haven't started the case is because I don't have any proof. I don't have proof of our marriage. I don't have proof that the spouse is a resident or a citizen. And so I just don't have any options available to me. And that's not true. So, una de las preguntas que nos dan siempre es, yo quiero empezar mi aplicación, pero no tengo ninguna evidencia de que mi pareja es residente y ciudadana, no tengo evidencia de que ya nos casamos. ¿Qué puedo hacer? And the important thing is, first of all, you can take care of this. You don't need to get their help, and you don't need to have the evidence that you think that you have. There are other ways that we can prove a person's citizenship or residency, even if you don't have a copy of their passport or their actual documentation. So, eso de verdad no hay problema. Nosotros hay muchas maneras que podemos probar su residencia, su ciudadanía, sin tener el pasaporte o tener la tarjeta verde o cosas así. Nosotros le podemos ayudar a probar que él o ella es ciudadano o residente. Okay, so first, what I am talking about is an auto-petition. It's a self-petition that you can do without the help of your spouse or your child who is 21 years and up, or if you are a child who is a minor and has suffered from a parent who is a resident or a citizen, then you can apply for VAWA, which is a self-petition. And if you qualify, you are able to petition without their help at all. So, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una petición automática? Esto quiere decir que es VAWA, esto quiere decir si usted está casado o casada con un residente ciudadano, tiene un hijo mayor de 21 años que es ciudadano, o usted es una persona menor de edad que sus padres son residentes ciudadanos y quieren meter una aplicación, pero no les quieren ayudar. Esto es, si usted califica para VAWA, puede meter una aplicación sin el apoyo de ellos. Bienvenido Claudia, Juan, Madami, Rodolfo, hola, Baltazar, J Ranch, hola a todos, ¿cómo estás? Soy abogada Farah, tengo un bufete de inmigración en Chicago, tengo clientes en todo el país. Ahora es su tiempo para dejar sus dudas, sus comentarios, sus preguntas acerca de inmigración. Puedo hablar y puedo discutir y contestar todas sus preguntas ahora. Okay, so what type of evidence do you actually need? And people ask this question all the time. And a lot of times I know why they're asking is because they think that because they don't have X, Y, Z, they cannot apply. So the very first thing I want to tell you is no matter what, you can still apply. There is always a way for us to fix your papers, even if you don't have the required evidence. So de verdad, muchas personas piensan que porque no tienen un documento, porque les faltan 2 documentos, no pueden aplicar. Eso no es cierto. No importa qué documentos tenga o no tenga, nosotros le podemos ayudar a meter esta aplicación. Hay maneras de que nosotros podamos obtener los documentos. Okay, so what kind of evidence do we normally ask for? Birth certificates, marriage certificates, photos of the two of you together if you're doing a spousal thing, or photos of your entire family if you're doing it based on your child. We will ask for a copy of a lease if you guys live together, maybe other bills that you had together. If you file taxes together, we can use them, but it is not absolutely necessary to file a VAWA for us to have your taxes. So, ¿qué son algunas de las evidencias que nosotros les pedimos? Certificado de matrimonio, actos de nacimiento, pasaportes, algún bill que tengan juntos, cuentas de banco, puede ser si rentan o tienen una casa juntos, el lease o el mortgage que tiene el nombre de los dos, las taxas si las hacen juntas. Las taxas no son requeridas para VAWA, nosotros lo incluimos como evidencia extra.
Okay, now remember, whatever list of documents I give you, that is a comprehensive list. It's not an exclusive list. So it doesn't mean that if you're listening to this and you say, oh, no, I don't have a release, so I can't apply. That's not true. We can still figure it out for you. Esta lista de documentos es una lista grande, pero no se necesita todo, no se necesita tener cada uno de los documentos. Si usted nos está escuchando y dice, no, pues es que no tengo acta de nacimiento o no tengo un bill que tenga los nombres de los dos, eso no importa. Hay otras cosas que podemos usar y hay otras maneras de hacer esta aplicación sin tanta evidencia. Hola, bienvenidos, saludos, Marie, Qazi, Guarmo, Eliza, ¿cómo están todos? Okay, so the question is, however, let's say that you do want to do this auto petition, but you do not have access to any sort of documentation that proves that your spouse was actually a citizen or a resident. Does that mean that you are out of luck? And the answer to that is no. There are other ways that we can prove their residency and their citizenship, even if you don't have any paperwork. So, ¿qué tal si usted está casado o casada con una persona, pero no tiene ningún documento o no tiene acceso a estos documentos que mencionen que esta persona es residente, ciudadana? ¿Qué puede hacer? No importa, nosotros le podemos ayudar y no tiene que tener estos documentos. So the first thing that I would do is in your declaration, I will write that you know that they are a lawful permanent resident or citizen because of X, Y, and Z. Then I will have to ask USCIS, so U.S. Immigration Services, to actually look for that person's record and verify that their legal status is actually of residency or citizenship. Because we are protecting it with the U.S. Immigration Services, they actually have those records. So it's not that difficult for them to pull it up and verify. So, ¿qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es que en su declaración ponemos que usted sabe que la persona es residente y ciudadana por tal y tal razón. Ya después de allí nosotros le pedimos a inmigración que revisen los records para obtener la evidencia de que es ciudadano, residente. La razón de esto es porque ya estamos metiendo esta aplicación con inmigración, que no es difícil para ellos buscar esta evidencia. Hola, Rodolfo, saludos, muchas gracias por su comentario. Victor, Kingery, DMJ. Okay. I hope that this is helpful to you because I want to make sure that people understand that if they qualify for this option, there really should be nothing stopping you from applying. Ojalá que esta información les ayude, de verdad. Queremos que si ustedes califican para estas cosas, que no dejen que nada les impida aplicar, que no dejen que porque le falta un documento, le faltan 2 documentos, no pueda aplicar. Esto es algo que le puede cambiar la vida. Okay, so ¿cuál es esa opción? Let's talk about it. What is this option that I'm talking about? If you are married to a U.S. citizen or a lawful permanent resident, or you are separated, or you have been divorced for up to 2 years, or you have a child who is 21 years and up, or you yourself are a child of a parent who is a resident or a citizen and have suffered in some way, then you could potentially qualify for this option. I'm going to go through what I mean by suffering in a minute. So, ¿qué es esta opción que les mencionamos? Esta opción es si usted está casado o casada con un residente ciudadano, o si su hijo es mayor de 21 años y es ciudadano, o si usted es menor de edad, vive con sus padres, ellos son residentes ciudadanos y ha sufrido. Vamos a explicar un poco qué quiere decir que ha sufrido. Now, I know that is weird because this option is not for the tight-knit, very close families who don't have any problems. You guys are in a fantastic situation, and most people would envy that kind of a relationship. But for a good percentage of people, they have had some very serious issues within their relationships, either with their spouse or with their children. And because of that, they could potentially qualify for vowel. So, esta opción es para las personas que tienen algún problema
familiar. Esto no es una opción para las personas que tienen una relación muy cercana. Esta relación quiere decir que hay algo que causa tensión en la familia. Puede ser cualquier cosa que cause una tensión grande en tu familia. Okay, so let me give you some examples, okay? Sometimes you have gone through something so major and dramatic and traumatic in your family life that it has taken years to recover from it, or you are still in the process of recovering. For example, many times you go through a tremendously rebellious stage, but the rebellious is more than the usual rebellious, where they are disrespectful to you, where they threaten to call ICE on you. Maybe they contacted the police just because they don't like your rules and regulations. Maybe they've made fun of you that you could be deported at any time. Maybe they refuse to help you in the home. They don't want to work outside of the home because that could potentially help you. These are all really, really traumatic and grave instances in which you might be able to qualify for vowel. So, ¿qué son algunas cosas que lo puedan calificar? Esto quiere decir que es posible que su hijo, su hija, su esposo no le ayude en la casa, no quiera trabajar o no le ayude con los gastos. Puede ser que su hijo o hija pasó por una etapa muy rebelde, que no le hacía caso, no seguía sus reglas. Puede ser que en algún momento ellos le dijeron que iban a evaluar la inmigración, le llamaron a la policía o le dicen que le van a llamar a la policía si no hace lo que quiere. Estas cosas lo pueden calificar para vowel. And again, I would say it could qualify you, because what I need to do is to be able to have a very in-depth conversation with you in a consultation with you to really determine what is going on in your life and to see if this is an option available to you, right? The same is true in a marriage. A lot of times people think that they only have to have physical abuse in a marriage, and that is not true. Obviously, if you have physical abuse, I want you to be safe. I want you to have the agency and the independence to be able to leave and to seek a safe shelter if you need to. So, esto va igual para los casos de un matrimonio. Muchas personas piensan que tienen que tener abuso físico. Y eso no es el caso. Si usted tiene abuso físico, también califica. Pero lo que urgimos si tiene abuso físico es que, por favor, por primero que esté segura o seguro que no se quede en esta relación tóxica. Okay. Obviously, if you are suffering in any way, I want you to be able to call any sort of shelter or any place that you can go and be safe from that physical harm that you might be facing. Si usted tiene este abuso físico, de verdad llame a alguno de los shelters que están aquí para que lo puedan ayudar. Hay muchos lugares que le pueden dar apoyo financiero, apoyo donde puede vivir, desde que pasa este momento traumático. But I also know that when you're undocumented and you don't have legal paperwork, you're often too scared to call the police or to call your community or to even ask for help. The cycle of abuse is so intrinsic and so interwoven that it's very, very hard for you to break away from that cycle or that spherical feeling that you have continuously, right? And the continuous feeling that you might have is of being powerless and of being trapped. That is what VAWA is designed to help you with, because it gives you an escape route and an exit from a really toxic relationship. So, de verdad, si usted está en este ciclo de abuso, por favor, busque ayuda. VAWA está diseñado para ayudarle a escapar de esto, para ayudarle a obtener poder de estatus. Yo sé, normalmente las personas que no tienen documentos tienen miedo de llamarle a la policía, tienen miedo de dejar esa relación por no estar sin esos documentos y que los lleguen a deportar por esa misma razón. De verdad, ustedes tienen opciones, no solamente para dejar esta situación, sino para arreglar sus documentos también.
Now, important reason why it gives you an escape or an exit. It doesn't mean that you have to make a decision about your family or that you have to leave your child, for example, because obviously as a parent, nobody wants to do that. What it does is it gives you options. It gives you the option to suddenly have a work permit, a social security number, a valid driver's license, and your green card, all within the span of 2.5 years, approximately. And it allows you to finally lift yourself up and be at the same status as other people around you and be, quote unquote, legal over here in the United States. So, ¿por qué decimos que no es el poder de dejar esta situación? Porque ya con esta aplicación usted obtiene permiso de trabajo, licencia, seguro social, tiene el poder y la habilidad de estar legalmente aquí en el país. No quiere decir que tiene que dejar a su familia, no quiere decir que tiene que abandonar a su pareja. Esto solamente le da el poder de tener esa opción si usted quiere. The important thing to know is that all of this is done very compassionately and confidentially. There is no judgment and there is no concern about what you can or cannot do. What we are trying to do is create agency and give back the power that is owed to you so that you can actually live your life without fear. So, este proceso es totalmente confidencial. Es hecho aquí en nuestra oficina, es algo totalmente... Tratamos de hacerlo de la manera más comprensible posible. No va a ser juzgado de ninguna manera. Estamos aquí para ayudarle, para motivarlos a mejorar. Y estamos aquí para cualquier cosa que pueda necesitar. Hola, Daniel, Rigolo, Diana, ¿cómo están todos? Estefan. Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, mándeme un texto o llámame a nuestro número a 630-504-0648. Puedo ayudarle con este proceso o con otros procesos también, ¿sí? The real important thing that I just wanted to kind of jump on here and say is that a lot of times, like I said, in our consultations and phone calls to our office, people will say, well, you know, I don't have the paperwork, so I just can't get started. And that is not a good reason for you to put it off. I think if you made a decision that you want to change your status, if you want to change your future, if you want to change your life, and you want to do it in this year, get started this year. There's no reason for you to delay, no matter what curveball you throw my way. I can guarantee that I can find a way for us to still get started. De verdad, si usted nos llama a la oficina y nos dicen, ¿sabes qué? Es que no puedo empezar porque no tengo los documentos o me falta tal documento, eso no hay ningún problema. Nosotros estamos aquí para ayudarle, para obtener estos documentos si es posible o para tratar de ver si hay alguna otra manera de obtenerlo. Hola Mauricio, saludos, bienvenido todos. Okay, so with that, I'm going to end this. I'm going to wish you a very, very happy weekend. I hope that it's restful and it's relaxing. I know that our clients in Texas are suffering quite a bit. I hope that you are safe and you are dry and you are warm. And please, if you need anything at all, give our office a call at 630-504-0648. Okay, eso sería todo por hoy. Feliz fin de semana. Si alguna persona necesita cualquier cosa, por favor, nos llama a la oficina, el número 630-504-0648. Todas las personas que están en Texas, que todos estén bien, que tengan comida, estén totalmente bien. Cualquier cosa, por favor, déjenos saber. Our thoughts and prayers are with all the people that are in Texas and anybody else who is suffering right now. Please feel free to give us a call so that we can help you with your immigration status. Cualquier cosa, de verdad, nuestras oraciones están con ustedes en Texas o cualquier otra persona que necesite cualquier cosa. Por favor, llámenos para poder empezar a obtener sus documentos legales lo antes posible. Ok, muchas gracias a todos por su tiempo, por su confianza. Adiós. Que tengan un muy lindo fin de semana. Hasta la próxima.